إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الآیہ۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے، فلاح و بہبودگی کے لیے انتم مہارشی کی شکل میں، یعنی لاسٹ میسنجر اور لاسٹ پیغمبر کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بعدہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے صدر اجلاس، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے اس علاقہ کے معزز و معقر علماء دین، اورنگ آباد اور اس کے چاروں اطراف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، محترم سامعین، آپ لوگوں کا قیمتی وقت برباد اور ضائع نہ کرتے ہوئے بلا تمہید
اپنے مضمون کے اوپر آنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ اس لیے کہ آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ آپ کے اس پروگرام میں بارہا کئی سالوں سے مسلسل آنا ہوا ہے۔ اس کے لیے میں ذمہ داران جلسہ، جو جلسہ کی کمیٹی ہے، میں ان تمام کمیٹی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہر سال میری دعوت کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، اس جلسے کا جو اشتہار ہے، جو ہینڈبل ہے، اس کو آپ لوگ پڑھے ہوں گے۔ میرا جو نام ہے، نام کے نیچے میں میرا ٹاپک لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے مجھے کس عنوان کے اوپر، کس مضمون اور وشے کے اوپر مجھے اپنی بات رکھنی ہے، میرا بیان یا میرا خطاب آپ لوگوں کے سامنے ہونا ہے۔ اس مضمون کا نام ہے، بنگلہ میں لکھا ہوا ہے کہ آدھونک ناری স্বাধীনতা وہ اسلام۔ اگر ہم اس کو ہندی میں بولیں گے تو یہ ہوگا آدھونک مہیلاؤں کی سوتنترتا عرف اسلام۔ اگر ہم اس کو اردو میں بولیں گے تو یہ مضمون یوں ہوگا کہ جدید عورتوں کی آزادی اور اسلام۔ اگر انگلش سمجھتے ہیں، انگلش میں بولوں گا تو اس مضمون کا نام یہ ہوگا کہ فریڈم آف ماڈرن وومن اینڈ اسلام۔ اور اگر عربی میں بولوں گا تو یہ ہوگا حریت المرأة الحدیثة والاسلام۔ تو پتہ چل گیا کہ آج مجھے کس عنوان کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے مجھے اپنی بات رکھنی ہے۔ محترم سامعین، ہمیشہ سے، برسوں سے اسلام کے اوپر یہ اعتراض رہا ہے، برسوں سے اسلام کے اوپر لوگوں کا یہ الزام رہا ہے، یہ اعتراض رہا ہے کہ اسلام نے خواتین کے اوپر، اسلام نے عورتوں کے اوپر، اسلام نے مہیلاؤں کے اوپر بڑا انیائی کیا ہے، بڑا اتیاچار کیا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک، یعنی اسلام کے اندر، خواتین کی کوئی ویلو نہیں ہے، خواتین کا کوئی مقام نہیں ہے، خواتین کا کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اسلام کے اوپر یہ آج اعتراض کیا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، سوشل میڈیا پر باضابطہ اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہاں تک لکھتے ہیں اور تحریکیں چلاتے ہیں، تحریریں شائع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کا مقام بس اتنا ہے کہ ایک عورت کو صرف بچہ جننے کی مشین سمجھی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک، اس کو سمجھنے کی آج آپ کو ضرورت ہے۔ اور یہ اعتراض صرف غیروں کا نہیں رہا ہے، یہ اعتراض تو آج کی تاریخ میں، آج کی ڈیٹ میں ہم جیسے اور آپ جیسے نام نہاد مسلمانوں کا بھی رہا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں راستے میں باہر آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یقیناً اسلام نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہمارے اوپر انیائی کیا ہے، ہمارے اوپر اتیاچار کیا ہے، ہمیں آزادی چاہیے۔ آج کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر مسلم خواتین نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ کس چیز کی آزادی؟ وہ لوگ کہتی ہیں
کہ میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، ہمیں آزادی چاہیے۔ اور آج عورتیں اپنی آزادی کے لیے آج تحریکیں چلا رہی ہیں، آندولن کر رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آزادی، آزادی کیا ہے؟ آزادی، میں ان تمام خواتین سے اس آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمام کے تمام خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ آج آپ تحریکیں چلا رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی آزادی چاہیے اور آپ کی نظر میں آزادی کیا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان لوگوں کو کیسی آزادی چاہیے۔ کیا آپ کی نظر میں یہی آزادی ہے کہ آدھا ادھورا کپڑا پہن کر، ننگا جسم ہو کر، ننگا بدن ہو کر بادام بادام گانوں پر ڈانس کیا جائے؟ کیا آپ کی نظر میں یہی آزادی ہے؟ میں تمام خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج ماڈرنیٹی کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ میری مائیں اور بہنیں بتائیے کہ آپ کو کیسی آزادی چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کی نظر میں یہی آزادی ہے کہ آدھا ادھورا کپڑا پہن کر آپ ٹک ٹاک میں ویڈیو بنائیں؟ کیا آپ کی نظر میں یہی آزادی ہے کہ آپ آدھا ادھورا کپڑا پہن کر آئس کریم کھانے کے لیے دکان کے سامنے ڈانس کریں؟ کیا آپ کے لیے ہی یہی آزادی ہے؟ اگر ہاں آپ کا جواب آتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے لیے یہی آزادی ہے کہ ہم جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے، چاہے ہم بنیے، چاہے ہم آدھا ادھورا کپڑا پہن کر ڈانس کرے یا کچھ بھی کرے، ہماری نظر میں یہی آزادی ہے، تو میں ان تمام خواتین سے کہنا چاہوں گا، میں ان تمام میری ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ میری مائیں اور بہنیں، اگر یہ سب آپ لوگوں کی نظر میں آزادی ہے تو یاد رکھیے یہ آزادی نہیں، اسلام اس کو ننگا پن کہتا ہے۔ یہ آپ کی آزادی نہیں، اسلام بے حیائی کہتا ہے۔ یہ آپ کی آزادی نہیں، اسلام اس کو عریانیت کہتا ہے اور بے حیا پنا کہتا ہے۔ یہ آپ کی آزادی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج ان کو کون سمجھائے جو آج آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو آزادی چاہیے؟ در حقیقت میں یہ آزادی نہیں، یہ ننگا پن اور بے حیائی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن آئیے میں ان تمام عورتوں سے میں ان تمام عورتوں کو آج آپ کے ذریعے سے ایک میسج دے کر جا رہا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، آج آپ آزادی کی بات کرتے ہو، میری ماں اور بہنوں آج آپ فریڈم کی بات کرتے ہو، آج آپ سوتنتر کی بات کرتے ہو، یاد رکھو ارے اسلام ہی نے تو تم کو آزادی دی ہے، زندگی جینے کا حق اور ادھیکار تم کو اسلام نے دیا ہے۔ کیا تم کو پتا ہے کہ اسلام یعنی آج سے 1400 سال پہلے تمہیں تو اس دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق اور ادھیکار بھی نہیں تھا۔ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں بڑا آسان ہوتا ہے اسلام کے اوپر اعتراض کرنا، لیکن کیا تم کو یہ بھی معلوم ہے، کیا تم کو یہ پتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے تمہیں تو گائے اور بکری کی طرح، جانوروں کی طرح تمہیں مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا، تمہیں مارکیٹ کے اندر فروخت کر دیا جاتا تھا، اور آج آئے ہو آزادی لینے کے لیے، اور آج آئے ہو آزادی کی بات کرنے کے لیے اور اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آزادی کی بات تو میں کروں گا، لیکن آئیے میں ان لوگوں کو یہ میسج دے کر جاؤں کہ آج سے 1400 سال پہلے ان لوگوں کا کیا مقام تھا، ان لوگوں کی کیا ویلو تھی، ان لوگوں کا کیا حق اور کوئی کیا ادھیکار تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اس کو جاننے کے لیے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، 1400 سال پہلے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ آزادی کا نعرہ لگانے والی میری ماؤں اور بہنوں سنو، آج سے 1400 سال پہلے سماج کے اندر تمہیں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، باپ کے مر جانے کے بعد تمہارا تو یہ حق بھی حاصل نہیں تھا کہ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کے جائیداد میں تم کو حق دیا جائے، باپ کی پراپرٹی میں تم کو حصہ دیا جائے۔ آج تم آزادی کی بات کر رہے ہو، اسلام کے اوپر
एतराज कर रही हूँ, सुनो। आज से 1400 साल पहले जमाना जाहिलियत में एक बाप, जब एक इंसान जब जुआ खेलते खेलते अपनी दौलत को हार जाता, अपनी प्रॉपर्टी को हार जाता, सब कुछ हार जाता, तो अपनी बीबी को दांव पे लगा देता। यानी अगर उसके घर में औरत होती तो उस औरत को भी दांव पे लगा देता। आज तुम आजादी की बात करते हुए इस्लाम के ऊपर नजर उठा, यानी इस्लाम के ऊपर सवाल खड़ा करते हो, इस्लाम के ऊपर नजर उठाते हो। वो मेरी माँ और बहनों सुनो, तुम्हें तो इस दुनिया के अंदर जीने का भी कोई हक और कोई अधिकार नहीं था। हाँ, ये कौन नहीं जानता है कि आज से 1400 साल पहले जब किसी बाप के घर में बेटी पैदा होती थी, किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती थी, तो एक ही बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देते थे, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देते थे। बताइए उनको, बताइए। इस्लाम के ऊपर एतराज करना बड़ा आसान है। क्या तुमको इल्म है कि दुनिया में जीने का भी तुमको कोई हक और कोई अधिकार नहीं था? इस्लाम ने तुमको जीने का हक और अधिकार दिया कि एक बाप के घर में जब बेटी पैदा होती थी, बेटी की शक्ल में औलाद पैदा होती थी, तो बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देते थे, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देते थे। मेरे भाइयों, आप कहेंगे मौलाना साहब क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दे, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दे? बेशक। क्या मैं आपको फिल्मी हीरो लगता हूं कि मैं आपके सामने डायलॉग बता कर जाऊंगा? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इसके बारे में बयान करता है। ऐ लोगों, जरा देखो क्या औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता था। वइदा बुश्रादुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजुहुहु मुस्वद्दन वहुव कदीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्रा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। ये आज़ादी मांगने वाली औरतों सुनो, इस्लाम आने से पहले 1400 साल पहले कुरान कहता है जब किसी बाप के घर में बेटी पैदा होती थी, किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती थी, डॉटर पैदा होती थी, बाप का चेहरा गुस्सा से काला हो जाया करता था। बाप का चेहरा गुस्सा से बिल्कुल काला हो जाया करता था। बाप पशुपेश में पड़ जाया करता था। हाय अल्लाह, मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, हाय मेरी बदकिस्मती, हाय मेरी बदकिस्मती कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई। अगर मैं इसी बेटी को पालूंगा, अगर इसकी परवरिश करूंगा, अगर इसकी तरबियत करूंगा तो गांव वाले ताना देंगे, समाज वाले ताना देंगे, मोहल्ले वाले ताना देंगे। फिर बाप क्या करता, अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करता था। अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया करता था। आजादी मांगने वाली औरतों सुनो, तुम्हें तो दुनिया के अंदर जीने का भी कोई हक और अधिकार नहीं था। बड़ा आसान है ये कह देना कि इस्लाम ने हमारी आजादी के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ओ लोगों, इमाम बगवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं अगर किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती और वो बाप अपनी बेटी को अगर जिंदा जमीन के अंदर गाड़ना चाहता, अगर वो बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन करना चाहता तो क्या करता? सबसे पहले एक जंगल में चला जाता। सुनिए इस वाकया को। इमाम बगवी फरमाते हैं कि एक बाप के घर में बेटी पैदा हो गई, बेटी लड़की पैदा हो गई, बाप जंगल में गया। इस वाकया को सुनिए कि किस तरह एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन करता था। जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद एक गड्ढा तैयार किया, गड्ढा खोदा, खंडक खोदा और खोदने के बाद घर में आया और घर में आने के बाद अपनी बीवी से कहता है ऐ मेरी बीवी, मेरी बीबी, जाओ जल्दी जाओ और बेटी को नहलाओ, बेटी को गुस्ल दो और घर में जो अच्छा लिबास वो कपड़ा बेटी को पहना दो। बीबी पूछती शौहर क्या बात है? शौहर क्या बात है?
आज आप अचानक बेटी को गुस्ल देने की या फिर बेटी को नहलाने की बात क्यों कर रहे हैं? शौहर कहता बीबी कोई बात नहीं, कोई मसाला नहीं, बेटी को ले जाओ सही तरीके से नहला दो और घर में जो अच्छा लिबास हो वो लिबास बेटी को पहना दो, इसलिए कि आज मैं अपनी बेटी को उसके दादा दादी से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा, दादा दादी से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। बीबी जल्दबाजी में बेटी को बुलाती है, गुस्ल देती है। बेटी मासूम है, 4 साल की है, 5 साल की है, 6 साल की है। बेटी को मालूम नहीं है कि मुझे क्यों नहलाया जा रहा है। बेटी माँ से पूछती है अम्मी जान आप मुझे क्यों नहला रही हैं? अम्मी जान क्या बात है, आज आप मुझे क्यों नहला रही है? माँ कहती है बेटी खुश हो जा, इसलिए कि आज तेरा अब्बू तेरा बाप तुझे तेरे नाना नानी से मिलाने के लिए लेकर जाएगा। बेटी खुशी के मारे उछल पड़ती है। बेटी बाप से कहती है अब्बू जान चलिए चलिए जल्दी चलिए। मेरे भाइयों 4 साल की बेटी 5 साल की बेटी को इल्म नहीं है, मालूम नहीं है, बेटी नहीं जानती है कि आज उसका बाप उसको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगा, उसको जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देगा। बेटी को मालूम नहीं है। बेटी बाप से कहती है अब्बू जान चलिए जल्दी मुझे लेकर चलिए। उसके बाद बाप बेटी का हाथ पकड़ता है, जाने लगता है, उस जगह पर पहुंचता है जहां पर बाप ने अपनी बेटी को गाड़ने का मंसूबा बनाया था या गाड़ने के लिए गड्ढा तैयार किया था, खंदक तैयार किया था। उस जगह पर पहुंचने के बाद बाप क्या करता है, बेटी से कहता है बेटी जरा गड्ढे की तरफ देखो। अब वो बेटी 5 साल की 6 साल की बेटी गड्ढे की तरफ देखने के लिए नजर झुकाती, सर को झुकाती। बाप क्या करता, पीछे से बेटी को धक्का देते गड्ढा के अंदर फेंक देता। बेटी समझ जाती कि आज मेरा बाप मुझे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगा, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देगा मेरे भाई। बेटी समझ जाती है, बेटी चीखती है, बेटी चिल्लाती है, बेटी रोती है, बिलबिलाती है अब्बू जान आप मुझे छोड़ दीजिए, अब्बू जान आप मुझे क्यों दफन कर रहे हैं, अब्बू जान आप मुझे क्यों कत्ल कर रहे हैं। लेकिन बाप को कोई परवाह नहीं मेरे भाइयों, बाप के अंदर कोई एहसास नहीं। बाप अपनी बेटी को इस तरह जमीन के अंदर गाड़ देता। आजादी की बात करने वाली मेरी माँ और बहनें सुनो कि आज से 1400 साल पहले तुम्हें किस तरह जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, किस तरह तुम्हें दफनाया जाता था। इस्लाम ने तुम्हें वो मकाम दिया, इस्लाम ने तुम्हें दुनिया में जिंदा रहने का हक और जिंदा रहने का अधिकार दिया। क्या कहा इस्लाम ने? 1400 साल पहले इस्लाम ने ये नारा लगाया। आज है नाम नहीं लूंगा, ऐसे भी हालात सही नहीं है, समझदारों के लिए इशारा काफी है, समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, मैं नाम थोड़ी ना लिया, समझ जाइए आप। क्या कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके मानने वाले लोग, जिसको हम नहीं दुनिया वाले अंधभक्त के नाम से जानते हैं, बड़ा प्यारा नाम है अंधभक्त, कहता है कि देखो हमने तो अधिकार दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हमने लगाया, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं सुनो, तुम्हारा बाप इसलिए कह रहा हूं उसको बाप मानते हैं, तुम्हारा बाप 2014 के बाद नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस्लाम ने 1400 साल पहले नारा लगाया। 1400 साल पहले क्या नारा लगाया? जब बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, मेरे माए और बहनें आप भी सुनिए, तब इस्लाम ने नारा लगाया। क्या कहा? ऐ लोगों, बेटी को गाड़ने वालों, बेटी को दफन करने वालों, बेटी को कत्ल करने वालों सुनो, व इदल मऊदतु सुइलत बिअई दम्बिन कुतिलत। ऐ बेटी के कत्ल करने वाले बाप सुनो, अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा होती है और अगर तुम अपनी बेटी को कत्ल करोगे, अगर तुम अपनी बेटी को दफन करोगे, याद रखो कल कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, कल कयामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, कल कयामत के दिन तुमसे आस किया जाएगा कि बताओ तुमने किस जुर्म के बिना पर अपनी बेटी को कत्ल किया था। 1400 साल पहले इस्लाम ने बेटी बचा का नारा लगाया और औरतों को कत्ल होने से बचाया। मेरे भाइयों ये इस्लाम है। चैलेंज के तौर पर कहकर जाता हूं मेरे भाइयों, वक्त बड़ा मुख्तसर है। मेरे भाइयों
इस्लाम ने बेटी के जो मकाम दिया, आज तक वो मकाम, आज तक वो हक और आज तक वो अधिकार किसी रिलीजन ने और किसी धर्म ने ना दे सका और कयामत की सुबह तक नहीं दे सकेगा मेरे भाइयों। ये इस्लाम है जो बेटी को ये मकाम और एक औरत को ये मकाम दे रहा है मेरे भाइयों। और एक चीज पर जरा गौर कीजिए, उनको आजादी चाहिए, किससे? इस्लाम से आजादी चाहिए, इस्लाम के कानून से, इस्लाम के रूल्स से। आज हमारी माँ और बहनों को प्रॉब्लम है कि नहीं? इस्लाम ने हमारे ऊपर जुल्म क्या है, इस्लाम ने हमारे ऊपर अन्याय क्या है, इस्लाम ने हमारे ऊपर अत्याचार क्या है। मेरी माँ और बहनों याद रखो, अगर तुम्हें इस्लाम के बारे में पता नहीं है, अगर तुम्हें इस्लाम के बारे में पता होता तो आज सड़कों पर उतरकर इस्लाम के खिलाफ एहतजाज ना करती, सड़कों पे उतरकर कुरान के खिलाफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ नाराबाजी नहीं करती। मेरी माँ और बहनें, क्या मकाम दिया इस्लाम ने। बस 3 हदीस में पढ़कर चलूंगा, फिर इंशाअल्लाह उसके आज़ादी की तरफ भी मैं आपको लेकर आऊंगा। इस्लाम ने अगर बेटी को क्या मकाम दिया, इस्लाम ने तो बेटी बचाने का नारा सबसे पहले लगाया, सबसे पहले बेटी बचाया। यहां पर एक मसला मैं बता के चला जाता हूं। देखिए, ऐसा होता है कि 1400 साल पहले भी बेटी की हत्या होती थी, आज भी बेटी की हत्या होती नहीं होती है। हम जैसा आप जैसे मुसलमान भी बेटियों को हत्या करते हैं। मेरे भाइयों, मालदा की बात कर रहा हूं मैं, मालदा की। कुछ दिन पहले का वाकया है कि आज भी बेटी को कत्ल किया जाता है या फिर बेटी को बोझ समझा जाता है हमारे समाज में और हमारे मोहल्ले और हमारे मुआशरे में। मालदा की बात है, मालदा का वाकया है। नर्सिंग होम में बीवी को एडमिट कराया, बीवी को नर्सिंग होम में एडमिट कराया। अब बीवी के पेट से बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा हो गई, बेटी। तो बाप ने क्या किया, बीवी को भी और बेटी को भी छोड़कर निकल लिया, पैसा तक नहीं दिया, बीबी को भी बेटी को भी छोड़कर निकल लिया। मेरे भाइयों, आज भी बेटी को बोझ समझा जाता है हमारे समाज में। याद रखिएगा, अगर बेटी को कत्ल करते हैं, बीबी प्रेग्नेंट है, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर साहब क्या करे, बड़ी परेशानी है। बोला बताओ क्या हुआ? बोला बच्चा लेना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोला हम दो, हमारे दो, हम इस पर अमल करना चाहते हैं, ज्यादा बच्चा नहीं लेना चाहते हैं, बीबी प्रेग्नेंट हो गई, कुछ कीजिए। डॉक्टर कहता है चलो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन। एक मैसेज मैं आपको देकर जाना चाहता हूं, औरंगाबाद वालों, अगर तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है और ज्यादा बच्चा ना लेने की गर्ज से, ज्यादा बच्चा ना लेने की वजह से अगर ऑपरेशन के माध्यम से या किसी डॉक्टर के पास जाकर या कबीराज और ओझा के पास जाकर या फिर किसी मेडिसिन के जरिए से या किसी भी चीज के जरिए से अगर तुम्हारी बीवी के पेट में जो बच्चा है अगर उसको मारते हो, उसको नष्ट करते हो, तो याद रखो कल यानी 1400 साल पहले जिसने बेटी को कत्ल किया था, कल कयामत के रोज उसको जैसे सवाल किया जाएगा, आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। आपकी दाढ़ी देखकर, आपकी टोपी देखकर, आपका लेबल देखकर आपको नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन आपसे भी सवाल किया जाएगा कि बताओ तुमने अपनी बेटी को या फिर अपनी औलाद को क्यों कत्ल किया था, दुनिया में क्यों मारा था। मेरे भाइयों, पूछा जाएगा। इसलिए ऐसा काम हरगिज मत करिए। अगर आपके जरिए से ऐसा हुआ हो तो आप अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगे, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ कर दे। क्या मकाम दिया औरतों को इस्लाम ने। बिला वजह आज इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें हो रही, बिला वजह आज इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें हो रही है। मेरे भाई, इस ताल्लुक से कि हम इस्लाम से आज़ादी चाहिए, नहीं, क्या मकाम दिया। 3 हदीस में आपके सामने पढ़ के चला जाता हूँ, 3 हदीस। अच्छा, सबके घर में बेटी है ना, घर में बेटी है ना सबके। आपके समाज में क्या होता है, आपके समाज में, हर समाज की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज की, मुस्लिम माशरे की बात कर रहा हूँ, घर में जब बेटी पैदा होती है ना तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। एक मिसाल देके जाता हूँ, मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप कुछ देर बंगला में भी बोलिएगा बीच बीच में, ताकि लोग अच्छी तरह समझ जाएं और औरतें जो हैं औरतें भी समझ जाएं। इसलिए मैं तो हकीकतन में तो मैं उर्दू में बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं 2-4 बातें बंगला में भी करके जाता हूँ। आज के আমাদের সমাজে বেটিকে না বোঝ মনে করা হয়। কি কেমন ভাবে, একটা আপনাকে এক্সাম্পল আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই। চায়ের দোকানে 2টা লোক বসে আছে, 2টা লোক বসে আছে চায়ের দোকানে। একটা লোক পায়ের উপরে পা উঠিয়ে সুসুর সুসুর করে চা খাচ্ছে। একটা লোক জিজ্ঞাসা করছে, হাজি ভাই তোমার এত অ্যাটিটিউড কিসের, তুমি এইভাবে চা খাচ্ছ, এত অ্যাটিটিউড কিসের? বোঝায়
5টা বেটা আছে। বলে 5টা বেটা থাকলে তো কি হলো, তার জন্য এত অ্যাটিটিউড? বলছে একটা বেটা সৌদি আরবে থাকে, একটা বেটা দুবাইয়ে থাকে, একটা বেটা আমেরিকাতে থাকে, আর একটা বেটা লন্ডনে থাকে। কয়টা হলো? 4টা। আর একটা বেটাকে মমতা খালা চাকরি দিয়ে রেখেছে। 5টা। মাসে 5 দিক থেকে টাকা আসছে, একদম বিন্দাস, একদম খাচ্ছি দাচ্ছি আর ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোনো কাজকর্ম কিছু করতে হয় না, ওই জন্য এত অ্যাটিটিউড। ভালো কথা। আরেকটা লোক পাশে বসে আছে, মুখটা নিচে করে আছে ওর কথা শুনে। ওকে বলছে, ভাই তোমার কি হয়েছে? বলছে, কি বলবো ভাই, দুঃখের কথা, কপালটা ফুটো হয়ে গেছে। বলছে, কপাল ফুটো হয়ে গেছে মানে? বলছে, বাড়িতে খালি বেটি আর বেটি, বেটি আর বেটি, বেটি আর বেটি, বেটি। বেটার মুখ দেখতে পায় না জি ভাই। বেটার আশা করতে করতে 1 গুন্ডা ছেলে পিলে লেছি, তারপরও बेटा হয় না, মন बड़ा खराब। आज भी ऐसा कहा जाता है, ऐसा किया जाता है मेरे भाइयों। हदीस सुनते जाइए, अगर आपके घर में बेटी है तो सुनते जाइए। আপনার বাড়িতে যদি বেটি থাকে তাহলে শুনুন। আমার মা বোনেরা আপনারাও শুনুন, ইসলাম কি অধিকার দিচ্ছে আমি বলে যাচ্ছি। দেখেন, बेटी ना हर घर में पैदा नहीं होती है। अगर आपके घर में बेटी है तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। बेटी हर घर में पैदा नहीं होती है, बेटी तो उस घर में पैदा होती है जिस घर में अल्लाह की रहमत होती है। बेटी প্রত্যেক বাড়িতে জন্ম নেয় না, বেটি ওই বাড়িতেই জন্ম নেয় যেই বাড়িতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বিশেষ নিয়ামত আর যে বাড়িতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বিশেষ রহমত থাকে। কেন? इसकी दलील आइए मैं हदीस आपके सामने सुना के जाता हूँ। 3 हदीस, इंशाल्लाह उसकी तरफ आ जाऊंगा मैं आपको लेकर। 3 हदीस क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है। जो हदीस में पढ़ूंगा ये मुस्लिम की हदीस है। मेरी माएं और बहनें, आप सुने, फिर इस्लाम के ऊपर एतराज करना, फिर आज़ादी का नारा लगाना। क्या कहते हैं इस्लाम? देखिए, ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामा अना वहुवा वदम्मा असाबियाहु। इस्लाम ये कहता है कि ऐ लोगों, ए औरंगाबाद के लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी हो, देखिए क्या मकाम दिया जा रहा है बेटी को। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी हो, अगर सही तरीके से तुम अपनी दोनों बेटी को पाल लोगे, उसकी परवरिश कर लोगे, उसकी सही तरीके से तरबियत कर लोगे, इस्लाम कहता है यहाँ तक कि हत्ता तबलुगा, तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, तुम्हारी बेटी जवान हो जाएगी, तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, ओ लोगों, कल क़यामत के दिन तुम मेरे साथ बिल्कुल ऐसे रहोगे जैसे मेरी 2 उंगली आपस में लगी हुई है, जैसे मेरी ये 2 उंगली आपस में सटी हुई, आपस में मिली हुई है। यानी नबी बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, बेटी पैदा होती है इसलिए तुम गमगीन रहते हो? नहीं, सुनो, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी रहेगी, सही तरीके से अगर तुम अपनी बेटी को पाल लोगे, यहां तक कि हत्ता तबलुगा, तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, तो तुम कल कयामत के रोज अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहोगे। सही मुस्लिम के हदीस है मेरे भाइयों। ये बेटी, औरत को ये मकाम दिया मेरे भाइयों, औरत को भी और आपको भी ये मकाम इस्लाम ने दिया। सिर्फ यही नहीं, दूसरी हदीस, ये हदीस कहाँ मिलेंगी? तिरमिजी और देगर किताबों में ये हदीस आपको मिल जाएंगी। कौन सी हदीस? जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, मन आला जारियतैनी दखलतु अना वहुवल जन्नत कहातैन व अशारा बिउस्बिई। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी पैदा होंगी, सही तरीके से अगर तुम अपनी बेटी को पाल लोगे, सही तरीके से अगर तुम अपनी बेटी की परवरिश कर लोगे, तो तुम कल कयामत के रोज ऐसे जन्नत के अंदर प्रवेश करोगे। यानी नबी फरमाते, ऐ लोगों, 2 बेटी के पैदा होने की वजह से और 2 बेटी को पालने की वजह से कल कयामत के रोज तुम मेरे साथ बिल्कुल ये जो 2 उंगली आपस में लगी हुई है, आपस में सटी हुई है, आपस में मिली हुई है, इस तरह मिलकर इस तरह मेरे साथ जन्नत के अंदर प्रवेश कर जाओगे। पता ये चला हदीस से कि अगर इस्लाम ने औरत को भी आपको भी ये मकाम दिया, आपकी बेटी को भी आपको भी ये मकाम दिया। क्या मकाम? अगर आपके घर में 2 बेटी होंगी, जिसको आज हम और आप नजरअंदाज करते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कल कयामत के रोज बेटी को पालने की वजह से तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे। अल्लाहू अकबर।
بیٹی کو پالنے کی وجہ سے, اس کی پرورش کرنے کی وجہ سے تم جنت کے اندر پرویش کرو گے. اور کیسے پرویش کرو گے؟ نبی کے ساتھ ساتھ. جس طرح تمہاری یہ دو انگلی آپس میں لگی ہوئی ہے, آپس میں ملی ہوئی ہے, بالکل تم ایسے نبی کے ساتھ تم پرویش کرو گے. اور ایک حدیث سنتے جائیے, 20 منٹ کا ٹائم باقی رہ گیا ہے, شارٹ کٹ میں بتاؤں. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, بیٹی کے تعلق سے. بس یہ لاسٹ میسج ہے کہ عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا. حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بھکارن عورت, بڑی امپورٹنٹ حدیث کو ذرا سنیے. ایک مرتبہ ایک بھکاری عورت 2 چھوٹی چھوٹی بچی کے ساتھ نبی کے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے. نبی کے گھر میں بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے. اللہ اکبر, کیا حالت ہے میرے نبی کے گھر کی, ذرا دیکھیے کہ ایک عورت, ایک دنیا دار مسلمان, دنیا کرنے والوں, پیسہ کرنے والوں, زمین جائیداد پراپرٹی کرنے والوں, پیسوں کے لیے بھائی کو قتل کرنے والوں, پیسوں کے لیے غریبوں کا حق مارنے والوں, ذرا دیکھو کہ نبی کا گھر ہے. ایک بھکاری عورت بھیک مانگنے کے لیے نبی کے گھر میں 2 چھوٹی چھوٹی بچی کے ساتھ آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب وہ بھکاری عورت بھیک مانگنے کے لیے گھر میں آئی, میرے گھر میں ان کو کھلانے کے لیے, ان کو دینے کے لیے میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو. اس کا مطلب ہمیں یہ درس ملا, ہمیں یہ میسیج ملا نبی کی زندگی سے کہ نبی کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہیں دی میرے بھائیو. آج یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا پرست بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم اور آپ ذلیل ہیں. ایک حدیث ہے نا, ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا. کیا بیان فرمایا تھا؟ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. ایک حدیث ہے میرے بھائیو, لمبی حدیث ہے. نبی نے بیان فرمایا تھا, مسلمانوں جب تم دنیا دار بن جاؤ گے, دنیا سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے, تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ تم دنیا میں بھی جوتا کھاؤ گے, آخرت میں بھی جوتا کھاؤ گے. دنیا میں بھی جوتا کھاؤ گے, آخرت میں بھی جوتا کھاؤ گے. تو ہماری جوتا کھانے کے پیچھے جو وجہ ہے نا, ایک وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا پرست بن گئے میرے بھائیو. لیکن ذرا اس حدیث پر ذرا غور کیجئے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ان کو دینے کے لیے اور کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, بس گھر میں صرف 3 کھجور ہے, 3 کھجور. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے ان 3 کھجور کو اٹھانے کے بعد اس بھیک مانگنے والی لیڈی کو دے دیا کہ بہن لو کھا لو. اس عورت نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, 1 کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی, اور 1 کھجور اس نے اپنے پاس رکھ لیا خود کھانے کے لیے. جب اس کی 2 بیٹی بھوک سے تھی, اس 1 کھجور کو جب کھا لی تو ماں کی طرف کہا, ماں آپ کے ہاتھ میں جو 1 کھجور باقی رہ گئی ہے اس کھجور کو آپ دے دیجئے, آپ کے ہاتھ میں جو کھجور وہ دے دیجئے. ماں کیا کرتی ہے, ماں دیکھیے اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے میرے بھائیوں. میری مائیں اور بہنیں آپ ذرا دیکھیے, ایک کہاوت ہے نا, انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں, کہ ایک ماں 1 کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے, 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے. ڈیوائیڈ کرنے کے بعد 1 حصہ ایک بیٹی کو دیتی ہے, دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے. اس کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے. اللہ کے پیارے رسول گھر میں آتے. اب دیکھیے میسج کیا دے رہے اللہ کے نبی. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں. نبی کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان کرتی ہے. یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, آج ہمارے گھر کے اندر یہ چیز ہم نے دیکھی ہے, یہ واقعہ آج ہمارے گھر کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آیا. پورا واقعہ اور پوری چیز اللہ کے نبی کے سامنے بتاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے اللہ کے پیارے رسول کیا پیغام دیتے ہیں. میری مائیں بہنیں آپ بھی سنیں اور آپ بھی سنیے. اللہ کے پیارے رسول بیان فرماتے ہیں, اے عائشہ سنو, اے دنیا کی عورتیں سنو, میرے سامنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں ذرا سنو. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اے عائشہ, جب اللہ تبارک و تعالی
किसी इंसान को बेटियां देकर आजमाए, बेटियां देकर आजमाए तो कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, तो कल कयामत के रोज उसकी बेटियां उनको जहन्नम के अजाब से बचा लेंगी। पढ़िए अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अगर आपके घर में बेटी है, मेरी माई और बहनें, आप सुने कि इस्लाम ने आपको यह मकाम दिया कि आपकी पैदाइश को आपके वालिदैन के लिए जन्नत का बायस करार दिया अल्लाह के प्यारे रसूल ने। अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है, बेटी के जरिए से अगर अल्लाह तबारक व तआला आपकी आजमाइश करता है, आपका एग्जाम और आपका परीक्षा लेता है, तो अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, आप जहन्नम के अजाब से बच जाएंगे, आपकी बेटी जहन्नम के अजाब से आपके लिए आड़ बन जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो, एक आदमी 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा था, नमाज छोड़ दिया नमाज, रोजा रख रहा था, रोजा भी छोड़ दिया, ज़कात देता था, वो भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। किसी ने पूछा उनसे, अच्छा भाई अब तो नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, सब कुछ करते थे, क्या हुआ कि जलसा के बाद जब से आप जलसा सुन के आए हैं, मौलवी तनवीर साहब की तकरीर सुन के आए हैं, आपने नमाज भी छोड़ दी, आपने रोजा भी रखना बंद कर दिए, आपने नेक काम करना छोड़ दिया, बात क्या है? जवाब देता, हट तू सही से मौलाना तनवीर की तकरीर नहीं सुनी है। कैसे नहीं सुनी है? अरे मौलाना तनवीर ने कहा था ना कि घर में बेटी होगी तो जन्नत में लेकर जाएंगी, मेरे घर में एक नहीं 14 बेटी है, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत? ऐसा ना हो कि आपके घर में बेटी इसलिए आप नमाज पढ़ना छोड़ दे, आज हदीस सुनकर कि आपकी बेटी आपको जन्नत में लेकर जाएंगी या जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। नहीं, आपकी बेटी आपके लिए आजमाइश है मेरे भाइयों। बेटी रहमत भी है और बेटी जहमत भी है, बेटी रहमत भी है और आपकी बेटी आपके लिए जहमत भी है मेरे भाइयों। आपकी बेटी आपको जन्नत में भी ले जा सकती है और आपकी बेटी आपको जहन्नम के अंदर भी ले जा सकती है, इसलिए खबरदार। अगर आपके घर में बेटी है तो इस्लाम ने आपको मकाम तो दिया, लेकिन बेटी पैदा होने की वजह से जैसे आपका मकाम बढ़ा, वैसे आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई, वैसे आपकी दायित्व और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई मेरे भाइयों। तो आइए, मजमून क्या था कि मौजूदा दौर में औरतों की आज़ादी और इस्लाम, आज जो औरतें आज़ादी का नारा लगा रही है और इस्लाम के ऊपर एतराज़ कर रही है, उनको मेरा ये पैगाम है मेरी माँ और बहनों के, जरा देखो कि जिस इस्लाम के ऊपर आज तुम एतराज़ करती हो, जिस इस्लाम के कानून के ऊपर तुम उंगली उठाते हो कि हमारे ऊपर पर्दा फर्ज कर दिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया, हमें घर के अंदर कैद कर दिया, देखो कि इस्लाम ने तुम्हारा मकाम कितना ऊंचा किया और इस्लाम ने तुमको समाज में, मुआशरे में और दुनिया में जीने का हक और अधिकार दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर पाबंदी क्यों? जिसको आज तुम पाबंदी कहते हो, असल में ये पाबंदी नहीं, तुम्हारी हिफाजत के लिए इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर एक कानून लागू किया कि तुम पर्दे में रहो। पर्दे में, आज इसको लोग पाबंदी कहते हैं, आज हमारी बेटियां पाबंदी कहती है, लेकिन मेरी माँ और बहनें, ये पाबंदी नहीं, ये आपकी हिफाजत के लिए कि आपका मकाम इस्लाम की नजर में इतना है कि इस्लाम ने सिर्फ आपको मकाम और अधिकार नहीं दिया, आपकी हिफाजत के लिए इस्लाम ने आपके ऊपर कुछ चीजें रखी, इस्लाम ने आपके ऊपर कोई कानून लागू किए कि अगर तुम उसके दायरे में रहोगे तो तुम दुनिया में महफूज रहोगे, अगर उसके दायरे में रहोगे तो तुम दुनिया में सलामत रहोगे, अगर इस्लाम के कानून का उल्लंघन करोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएंगी और आखिरत भी तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएंगी। इसलिए मेरे माँ और बहनों, आज़ादी का ढोंग छोड़ो, आज़ादी का नंगा नाच नाचना बंद करो, बेहयाई पना का उड़िया नियत और वल्गैरिटी का नंगा नाचना बंद करो, क्योंकि इस्लाम ने तुम्हारी हिफाजत के वास्ते इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर एक कानून लागू किया। वो कानून क्या है मेरे माँ और बहनों? इस्लाम ने जब मकाम दिया तो इस्लाम ने आपसे ये भी कहता है, अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप कह दीजिए, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी आप कह दीजिए अपनी बेटी से, अपने घर की औरतों से, अपनी बीवियों से, तमाम की तमाम औरतों से, मुर्शिदाबाद की औरतों से, औरंगाबाद की औरतों से आप कह दीजिए, जो आज़ादी का नारा लगा रही है उनसे भी आप कह दीजिए कि तुम पर्दे में रहो, जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर अबा डाल लो, जब भी तुम घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर जिल्बाब डालो, अपने ऊपर जिल्बाब डालो, यानी पर्दे में रहो। क्यों?
इसलिए कि अगर तुम पर्दे में रहोगी तो तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी, अगर पर्दे में रहोगी तो तुम्हें आइडेंटिटी मिल जाएगी कि तुम मोमिना हो, तुम मुसलमान हो, और तुम्हें कोई छेड़ने की कोशिश नहीं करेगा। क्या मैसेज मिला जानते हैं? हमें भी और हमारी माँ और बहनों को भी ये मैसेज ही मिला। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटी को कहें कि तुम पर्दे में रहो। क्यों? अगर वो पर्दे में रहेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, लिबास सही तरीके से ढक के बदन को, शरीर को, जिस्म को ढक कर निकालेंगी, तो दुनिया में भी उसकी हिफाजत होगी और आखिरत में भी उसकी हिफाजत होगी। मेरे भाइयों, दुनिया में उसको आइडेंटिटी मिल जाएगी कि ये अच्छे खानदान की लड़की है, ये मुसलमान घराने की लड़की है, ये मोमिना है, ये मुसलमान है। लेकिन आज कौन समझाए इनका? पर्दा के बारे में बोलते बोलते थक गया हूं। कौन सा इनके ऊपर ना मॉडर्निटी का भूत चढ़ा हुआ है। नहीं साहब, हमें तो जींस और टॉप पहन के निकलना है। नहीं, और बेगैरती देखिए क्या आज कितने मुसलमान हैं जो पर्दे के नाम पर जिस्म तो ढांपती है, बुर्का पहनती है, लेकिन वो बुर्का भी इस्लाम की नजर में पहनना सरासर हराम है। मेरे भाइयों, आज जो हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में हमारी बेटियां जो पर्दा करती है और पर्दा के नाम पर जो बुर्का और जो लिबास पहनती है, वो तमाम के तमाम चीजें इस्लाम की नजर में गलत है। मेरे भाइयों, वक्त नहीं है, वरना मैं आपको डिटेल्स में बताता। मेरे भाइयों, बुर्का কেমন বুরকা পরে একটু উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে দিয়ে যাই। আজকে আমাদের সমাজে ইসলামে পর্দা ফরজ, ইসলামে পর্দা ফরজ, মহিলাদেরকে পর্দা করতে হবে। তারা পর্দার নামে কি করে জানেন? বুরকা পরে। সবাই বুরকা পরে না? দেখেছেন আপনাদের औरंगाबादে পরে বুরকা পরে। কেমন বুরকা? একদম পুরো টাইট ফিট, এদিকে টাইট, এদিকে টাইট, একদম এদিকে পাথর বসানো, চিক 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 চিক, এদিকে পাথর বসানো, মারবার শুনুন আপনারা, এদিকে চিক চিক, পুরো টাইট ফিট বুরকা। এরকম বুরকা পরছে। আর কেউ যদি বলে আমি পর্দা করছি, এই ধরনের কাপড় পরে পর্দা হবে? এটাও তো হারাম এই ধরনের লিবাস পরা, কারণ মানুষকে তুমি নিজের দিকে আকর্ষণ করে দিচ্ছ। আর কত আজকে বেটি ছেলে জানেন বুরকা পরেও টিকটকে ভিডিও বানাচ্ছে, বুরকা পরেও টিকটকে ভিডিও বানাচ্ছে। হ্যাঁ, জিসিম থেকেও দেখতে পায় না, এমনি তো ঠিক আছে। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, এরকম পর্দা পড়লে ক্ষতি কি? একটা উদাহরণ দিয়ে যাই, শুধু ক্ষতিটা আমি আপনাকে দেখিয়ে যাই। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণ সহকারে বলি, একজন 80 বছরের বয়স্ক মহিলা, একটাও দাঁত নাই, শুনুন কথাটা, একটাও দাঁত নাই, 80 বছরের বয়স্ক মহিলা রাস্তা দিয়ে বুরকা পড়ে যাচ্ছে। ইসলামে তার উপরে পর্দা ফরজ নয়, তবে হ্যাঁ, এই ফিতনার যুগে পর্দা করলে তার জন্য ভালো আছে। ঠিক আছে, 80 বছরের বয়স্ক মহিলা রাস্তা দিয়ে বুরকা পরে যাচ্ছে। কেমন বুরকা? যেমন আমাদের আজকে মা বোনেরা পর্দার নামে যে বুরকাগুলো পরে, পুরো টাইট ফিট, একদম এদিকে পাথর বসানো, এদিকে পাথর বসানো, পুরো টাইট ফিট। দুটো যুবক ছেলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওই মহিলাটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। পাশে একটা মুলবি সাহেব দাঁড়িয়ে, যা বোকা, মারবো একটা চল, বারবার তাকাচ্ছিস কেন রে? তুই জানিস না চোখের চেনা হয়ে যাবে? বলছে, হ্যাঁ রে বোকা, একটা কথা কহা। বলছে, কি? বলছে, বুরকাটা এত সুন্দর, বুরকার ভিতরেরটা কত সুন্দর রে ভাই। কিন্তু বোকা জানে না 80 বছরের বুড়ি ঢুকে আছে ভিতরে, বোকা জানেই না। তাহলে এই ধরনের কাপড় বা এই ধরনের বুরকা শরীয়তে ঠিক নয়, যেটা মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেবে। লেকিন আমি মডেনে, ফ্যাশনে বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে, বাবাকে বাজার করতে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েরা। বাবা দেখুন, হ্যাঁ, এরকম করলে আপনি কালকে জান্নাত নয় জাহান্নামে যাবেন এই জিনিসগুলো করার জন্য। শপিং মলে গেছে, একটা কাপড় টাঙানো আছে, ওটা তো কাপড় নয়, মনে হচ্ছে মশারি টাঙানো আছে, মশারি, জাল পড়লে ভিতরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আজাদি তারা চাইছে, এগুলোই চাইছে তারা। বাবা বলছে, আব্বা এ কাপড়টা নেব। বাবু, দেখ এটা পড়লে তো আমাদের গ্রামের যতগুলো কুকুর আছে সব রাস্তায় লেগে যাবে, তোর পিছনে লেগে যাবে, হ্যাঁ নিতে হবে না, ইসলাম এগুলো হারাম পড়া। আব্বা তুমি আমাকে ভালোবাসো না? বাবা বলছে, আব্বা তুমি আমাকে ভালোবাসে না? এর বাপ তো বেটিকে ভালোবাসে, বলছে লে 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 লে। আজকে আপনি মেয়ের ভালোবাসাতে বলছেন লে 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 লে, কালকে মনে রাখবেন, কাল কিয়ামত দিবসে আল্লাহ ফেরেশতাকে বলে ওকে জাহান্নামে দে 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 দে, 1 মিনিট এখানে রাখেন, ওকে জাহান্নামে দে। কারণ এটা আপনার দায়িত্ব, আপনার রেस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बेटी की तरबियत और परवरिश ऐसे अंदाज में करेंगे कि वो बेपर्दगी के साथ रास्ते से बाहर ना निकले। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनें आज ऐसा ऐसा लिबास पहनकर जिंदगी गुजारती हैं और उसको फैशन का नाम देती है। असल में ये फैशन नहीं मेरे भाइयों, ये नंगापन है, ये बेहयाईपन है। वो क्यों? क्योंकि हदीस देखिए, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, ऐ लोगों, मेरी माँ और बहनें, आप भी जरा सुने, कल कयामत के रोज अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते, कल कयामत के रोज 2 प्रकार के लोग, 2 किस्म के लोग
دو طرح کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. دنیا کے اندر اس کو کوئی بھی چیز یعنی آخرت کے اندر کوئی بھی چیز اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتی. لیکن میں نے نہیں دیکھا، لمارا ہما میں نے نہیں دیکھا، میرے بعد آئیں گے، میرے بعد یہ دو قسم کے لوگ آئیں گے. ان میں سے کون ہوں گے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، آپ بھی سنیں. اگر آپ کی بیٹیاں ایسا کپڑا پہنتی ہیں تو بیٹی کو روکے. میری ماں اور بہنیں، اگر آپ بھی فیشن کے نام پر ایسے لباس کو اپنے جسم کے اوپر چڑھاتی ہیں تو آپ بھی سنیں. اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں کل قیامت کے روز نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، وہ عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی. کوئی بھی چیز کل قیامت کے روز اس عورت کو جہنم میں جانے سے روک نہیں سکتی. کون عورت؟ وہ عورت نساء کاسیات عاریات، کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. یہ کیسی بات ہوئی؟ کپڑا پہنیں گی ننگی ہوں گی، یہ کیسی بات ہے؟ میرے مائر بہنیں سنیں کہ آپ جس کو فیشن کا نام دے کر اپنے جسم میں چڑھاتی ہیں نا، اسلام اس کو ننگا پن کہتا ہے، اسلام اس کو عریانیت اور اسلام اس کو بے حیا پنا کہتا ہے. سنو فیشن کو اپنانے والی لیڈی کہ تم جو کپڑا پہنتی ہو اسلام کی نظر میں یہ کپڑا نہیں، یہ تو ننگا پن ہے، اور اسی کی وجہ سے کل قیامت کے روز تم جہنم کے اندر جاؤ گی. ہماری بھی ذمہ داری ہے ہماری بیٹی ایسا کپڑا نہ پہنے. صاحب آپ کے سماج میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے. صرف بچہ پیدا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائیوں، معاف کرنا. ایک اچھا باپ بن کر دکھائیے سماج کے اندر، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا مومن بن کر دکھائیے میرے بھائیوں. آج میں نے جمعے کے خطبہ میں آج کہا تھا، آج بھی میں نے 40 منٹ یہاں پر جمعے کا خطبہ دیا اور جہاں پر میرے یہ چیز وہاں پر بھی کہا تھا کہ آج ہم باپ بننا جانتے ہیں لیکن اصل میں باپ کیسے بنا جاتا ہے ہم نہیں جانتے. بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مولوی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے. ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری بیٹیاں آزادی کے نام پر اور ماڈرنٹی کے نام پر غیروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ اور سہیلیوں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ہماری بیٹی کہاں جاتی ہے، ہماری بیٹی کیا کرتی ہے، ہماری بیٹی کیا پہنتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے آپ سے پوچھا جائے گا الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. صرف گناہگار آپ کی بیٹی نہیں ہے، گناہگار تو آپ بھی ہیں. کیا آپ بھول گئے ہیں کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ کی بیٹی گھر سے ایسا کپڑا اور ایسا لباس پہن کر نکلے آپ بیٹی کو روکے، اے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ نہیں، خبردار، گھر میں رہو، اور جانا ہی ہے تو پردے کے ساتھ جاؤ، جانا ہی ہے تو حجاب کے ساتھ جاؤ، جانا ہی ہے تو تم جلباب کے ساتھ جاؤ. تم بے حیائی کے ساتھ تم راستے میں نہیں نکل سکتی. ہماری ذمہ داری ہے. کیا آپ بھول گئے؟ صرف نماز پڑھ لیے مسلمان بن گئے؟ کیا بھول گئے؟ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا. سنیے اورنگ آباد کے لوگوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 3 قسم کے ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا. 3 قسم کے لوگ کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے، یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نگاہ اٹھا کر، رحمت کی نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. 3 قسم کے لوگ. وہ کون ہے وہ؟ اللہ کے پیارے حبیب نے بیان فرمایا وہ دیوس ہے. دیوس کا معنی جانتے ہیں؟ دیوس کسے کہتے ہیں؟ ارے دیوس کا معنی ہوتا ہے بھڑوا. اللہ کے نبی بھڑوا کہتے ہیں. بھڑوا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. آپ کہیں گے مولانا اتنی خطرناک بات آپ کر رہے، بھڑوا نہیں، ہماری بھاشا میں، ہماری زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا بھڑوا، وہ کون بھڑوا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے وہ
کہ جس کی آنکھوں کے سامنے، جس کی نظر کے سامنے اس کی بیٹی گلچھرے اڑا رہی ہے، جس کی بیٹی اسلام کے قانون کو اپنے پیروں تلے روج کر زندگی گزار رہی ہے، جس کی بیٹی صبح شام فیس بک پر فوٹو اپلوڈ کر رہی ہے، جس کی بیٹی یعنی صبح شام فیس بک پر اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم سے پر ویڈیو جو چھوڑتی ہے، لیکن اس کے باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا باپ اس کو نہیں روکتا۔ اس قسم کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے بھڑوا کہا، دیوس کہا، اور اس قسم کے لوگوں کے اوپر جنت حرام ہے، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ کہاں جائیں گے آپ میرے پیارے ساتھ؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آج میری مائیں اور بہنیں آزادی چاہتی ہے، اسی لیے تو آزادی چاہتی ہے، لیکن کیا پتا ہے اسلام ان کے لیے یہ قانون نافذ کرتا ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ آج ہماری بہن اور بیٹیاں ہیں، جب گھروں سے نکلتی ہیں تو پرفیوم لگا کر نکلتی ہے۔ پرفیوم سمجھتے ہیں نا؟ عطر۔ سنیے ذرا اس حدیث کو، میری مائیں اور بہنیں آپ بھی سنیے، جب گھر سے نکلتی ہے تو عطر لگا کر نکلتی ہے، پرفیوم لگا کر نکلتی ہے، آپ کی نظر کے سامنے سے نکل جاتی ہے، لیکن آپ باپ ہیں کہ اپنی بیٹی کو نہیں روکتا۔ آپ کو علم ہے کہ آپ کی بیٹی گھر سے عطر لگا کر نکل رہی ہے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنیے آپ کی بیٹی کو اسلام کیا کہتا ہے، ارے وہ آپ کی بیٹی اسلام کی نظر میں کیا ہے، سنیے اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں، ایو ممرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیۃ فہی زانیۃ فہی زانیۃ۔ اس کا معنی جانتے ہیں؟ اللہ کا حبیب بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت گھر سے عطر لگا کر نکل جائے، پرفیوم لگا کر نکل جائے، تو وہ عورت چرترہین ہے، وہ عورت چرترہین ہے، وہ عورت چرترہین ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ بھائیو آپ کی بیٹی اسلام کی نظر میں زانیہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی بیٹی عطر لگا کر کیوں گھوم رہی ہے، عطر لگا کر کیوں نکل رہی ہے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے میرے بھائیو کہ آپ اپنی بیٹی کو روکیں اگر وہ ایسا کر رہی ہے۔ اور آگے آئیے، آج سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کے، آپ کی ذمہ داری میں بتا کے جا رہا ہوں، سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، سب کے ہاتھ میں۔ ہماری بیٹیاں 9th کلاس میں پڑھتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ایسا بولنے میں۔ آج ہمارا سماج کہاں چلا گیا، آج ہماری سوسائٹی کہاں چلی گئی، آج ہم اتنے بے حس اور اتنے بے مرغت ہو گئے کہ آج ہماری بیٹیاں، بولوں گا آپ کو برا لگے گا کہ مولانا تنویر صاحب ایسا بول کے گئے، لیکن کیا کروں، مجبور بھی تو ہوں، بولنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ تو مسلمان نہیں ہے نا، بولنا پڑتا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ آپ اپنی ذمہ داری کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہماری بیٹیاں 9 کلاس میں پڑھتی ہے، 9 کلاس میں پڑھتی ہے، ہاتھ میں اتنا بڑا موبائل فون ہے، اتنا بڑا موبائل فون ہے، فیس بک میں ہمیشہ غیروں کے ساتھ چیٹنگ وٹنگ کرتی رہتی ہے، فیس بک میں ہمیشہ موبائل کے ذریعے سے دوستوں سے بات چیت کرتی رہتی ہے، فیس بک میں غلط کام کرتی رہتی ہے۔ آج جانتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ اگر سماج میں کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہوتا، غلط سمپرک ہوتا، تو اس کو ہائیڈ رکھتے تھے۔ ہائیڈ مینس اس کو چھپا کے رکھتے تھے۔ آج تو بولا جاتا ہے باضابطہ، بیٹیاں بھی، لڑکیاں بھی دیتی ہے اسٹیٹس میں، کیا ان اے ریلیشن شپ وتھ فلا فلا فلا۔ اس کا معنی جانتے ہیں؟ باپ کو پتا ہے کہ ہماری بیٹی اس کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہے، ہماری بیٹی اس سے لو کرتی ہے، ہماری بیٹی اس سے محبت کرتی ہے، اور آج کی محبت شروع ہوتی ہے موبائل سے اور ختم ہوتی ہے وہ یہ ہوٹل کے روم میں جا کر۔ بات سمجھیے میرے بھائیوں، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آج محبت شروع ہوتی ہے، نوجوانوں سنو، محبت شروع ہوتی ہے موبائل کے ذریعے سے اور ختم ہوتی ہے اوئے ہوٹل کے روم میں جا کر۔ اس لیے خبردار رہیے ایسے دور میں، اور اس دور میں ایک باپ کی اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے ان اے ریلیشن شپ وتھ فلا فلا فلا، باپ کہتا ہے میری بیٹی جوان ہو گئی، وہاں پہ کمنٹ کر دیتی ہے، لائک کرتی ہے۔ بے غیرت، آپ صرف بیٹی پیدا کر کے رکھ دیے، کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں؟ سنیے اسلام عورتوں سے کہتا ہے کہ اے عورتوں یاد رکھو، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فلیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا
اگر تمہارے ہاتھوں میں موبائل ہو تو سنو، اے عورتیں، اسلام تو تمہارے اوپر تمہاری حفاظت کے لیے یہ قانون نافذ کرتا ہے، تمہیں یہ حکم دیتا ہے، تمہیں یہ میسج دیتا ہے کہ جب بھی تم کسی سے بات کرو، جب بھی تم کسی سے بات کرو، بات مت کرو، غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے بات کرو، لیکن نرم لہجہ میں اور نرم آواز میں بات مت کرو۔ کیوں صاحب عورتوں پر اتنا ظلم؟ مرد جیسے چاہے ویسے بات کرے، اور عورت کو اسلام یہ حکم دے رہا ہے کہ عورتیں جب تم بات کرو تو نرم لہجہ میں بات مت کرو۔ کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کسی مرد کے ساتھ، کسی غیر محرم کے ساتھ، کسی اجنبی کے ساتھ جب تم نرم لہجہ میں نرم آواز میں بات کرو گی تو اس کے دل میں تمہارے تعلق سے غلط خیالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو اللہ اکبر، اسلام عورتوں کی حفاظت کے لیے، اسلام عورتوں کی رکشا کے لیے، اسلام عورتوں کی بھلائی کے لیے دیکھیں کیسے کیسے ان کے اوپر قانون نافذ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرا وقت سے 5 منٹ زیادہ ہو گیا اور عبداللہ سالم حفظہ اللہ بھی اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں، تو آئیے میں اس 1 گھنٹہ میں یا 1 گھنٹہ 5-10 منٹ میں آپ کو جو میسج دینا چاہا، جو سندیش دینا چاہا وہ دیکھیے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری مائیں اور بہنیں آزادی چاہتی ہے اسلام کے قانون سے، آج ہماری مائیں اور بہنیں یعنی آزادی چاہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اسلام نے ہمارے اوپر ظلم کیا، اسلام نے ہمارے اوپر انیائے کیا، اسلام نے ہمارے اوپر اتیاچار کیا، لیکن حقیقت میں یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ الزام بالکل غلط ہے، کیونکہ اسلام ہی تو وہ ریلیجن ہے، اسلام ہی تو وہ مذہب ہے کہ عورتوں کو جو حق دیا، جو ادھیکار دیا، آج تک نہ کسی ریلیجن نے دے سکا اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ریلیجن اس کو حق اور وہ مقام دے سکے گا۔ اور میری مائیں اور بہنیں، آپ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے نکال دے۔ اسلام نے آپ کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے، ارے اسلام نے تو آپ کو برے لوگوں سے بچانے کے لیے، غلط لوگوں سے بچانے کے لیے، آپ کی حفاظت کے واسطے، آپ کی رکشا کے واسطے اور آپ کو آپ کے پروٹیکشن کے واسطے اسلام نے آپ کے اوپر یہ قانون لگایا ہے کہ تم پردے میں رہو، عطر نہ لگاؤ، غیر مردوں کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ گھومنے نہ جاؤ، نکاح سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں مت آ جاؤ۔ اسلام اس لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم تمام سامعین کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی، جو باپ ہیں ایک باپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی تو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، آج ہماری مائیں اور وہ بہنیں جو آج غیروں کے کلچر کو اپنا سمجھ کر اور ان کو فالو کر کے جو زندگی گزار رہی ہے، الہ العالمین تو ہماری ماؤں اور بہنوں کو اسلام کے دائرے میں رہ کر اسلام کے قانون کو فالو کر کے زندگی گزارنے کی تو توفیق عطا فرما، ان کو اسلام کو سمجھنے کی تو ان کو توفیق عطا فرما۔ پڑھیے اللہم آمین۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، محترم بھی شیخ صاحب بھی اسٹیج پر تشریف فرمائے، 2 منٹ معذرت کے ساتھ میں جاتے جاتے، میں ایسے گاتا نہیں ہوں لیکن ایک نظم کے 2 لائن میں یہاں سے گا کر میں آپ لوگوں سے ودا لیتا ہوں اسی 2 لائن کے ساتھ۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام آخری ہے، کلام آخری ہے۔ جاتے جاتے یہ بھی سنیے، دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، دعا کر لو بھائی جدا ہو رہا ہوں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملوں گا، آ کر ملوں گا، اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، اگر مر گیا تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، کوشش نہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে জনাব মাওলানা তানভীর আলমের মুখ থেকে হাদিস কোরআন শুনলাম। আমি সমস্ত জনসাধারণ দেশবাসীর উপরে অনুরোধ রাখছি যে আপনারা সকলেই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মাস্ক ব্যবহার করুন। দয়া করে একটু মাস্ক ব্যবহার করুন। ভাই ও বাবাজি এবং আমার বাপেরা, সকলকে বলছি আপনারা একটু দয়া করে মাস্ক ব্যবহার করুন। পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমাদের মাস্ক ব্যবহার করা লাগবে, অতএব আপনারা মাস্ক ব্যবহার করুন। আর যিনারা আমরা ওই রোডের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, ভলেন্টিয়ারদের বলবো তোমরা একটু মানুষদের যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে সেগুলোতে বসার অনুরোধ করো, তারা যাতে বসে শুনতে পায়। যেমন এটা